Ban Run. So 16 km run yung tatakboy natin mga kadiskarte. Kaya huwag natin patatagalin. Let's go! Let's do it! U-turn na. 8 kilometers. 5 kilometers na mga kadiskarte. 5 kilometers na kami. 14 kilometers. Buti na lang. Another finisher, 1621605. Congratulations, sir. Congrats, congrats! Congratulations. 25008. Finisher 25 km. Congratulations. Yun na mga kadiskarte. 16 kilometer finish. Done. O pauwi na kami. Lunch time.